ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो आम आपण मानकु कहबाकू जाउछु 7 और 8 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित केउ प्रकार दिन को आपण प्लानिंग करिवे ए दिन आपणकर किपरि कटिबो एहा सहित जदि कहबा केउ सबु जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे आपण मानकु भिडियो रे देबो आ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय मध्य कहिबो जहा द्वारा आपण ए 2 दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल रे नुआ करि आछन्ते तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगर नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे आमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनकु मिलि जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणको पई विशेष रूप रे जदि हमें कहिबा 7 और 8 तारिखर दिन सबुठारु प्रथमे कहिबा कि ए 2 दिन रे आपणको पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि हमें आपण माननकु कहिबो कि फ्रेंड्स ए 2 दिन रे आपणको भित्तीय स्थिति रे काफी सुधारता आसीबो किछि नुआ स्टार्टिंग करिबा पई ए दिनर टाइम आपणको पई बहुत ही अनुकूल भरा रहिबो आपणकर परिश्रम एवं प्रयासर सार्थक परिणाम ए 2 दिन रे आपणको सामना को आसीबो। विवाह योग्य लोकंको पई कोनोसी भलो संपर्क आसी मध्य पारे आ घरे आपणकर कथावार्ता मध्य आरंभ होई पारे ता सहित समाज एवं संपर्कीयंकरे आपणकर प्रभावशाली व्यक्तित्व सरल स्वभाव कारणरू विशेष रूप रे आपणकर मान प्रतिष्ठा बनिकी रहिबो। समय किछि मिलाजुला प्रभाव मध्य आपणको पई नै करी आसुछि किंतु ताकू आपण बहुत भलो बनैबार अति आवश्यक रहिछि। किछि टाइम रु अति संपर्कीयंक भितरे जहाँ भी लड़ाई झगड़ा चलुथुला त से सबु ए दिन रे कहार माध्यम द्वारा दूर मध्य हेबो एवं संपर्क रे पुणी थरे मधुरता आसीबो। प्रतिष्ठित लोकंक ठारो मिलाजुला बढ़िबो जहाँ आपणको पई भविष्यत पई बहुत ही लाभदायक सिद्ध हेबो। धार्मिक स्थल रे जिबार आपणकर प्रोग्राम मध्य बनिबो जो कारण पई बहुत अधिक शांति एवं हल्का आपण अनुभव करिवे। घरे सुख सुविधा संबंधित वस्तुर किणाकिणी मध्य हेबो ता सहित कौनसी दामी उपहार मध्य आपणकु मिली पारे। विद्यार्थी वर्गंकु निजर चाकरी संबंधित कौनसी क्षेत्र रे इंटरव्यू रे सफलतार विशेष रूप रे जोग बनुछि सेथि पई पूरा परिश्रमर सह निज कार्य उपरे फोकस देखांतु। निजर सिद्धांत द्वारा कौनसी प्रकार समझौता आपण आदौ करंतु नाही। प्रभावशाली एवं प्रतिभावान व्यक्तिंक सहित अधिक टाइम व्यतीत करंतु एहा द्वारा आपणकर आत्मबल एवं आत्मविश्वास रे वृद्धि हेबो तथा नकारात्मक विचार मध्य आपणकर दूर हेबो। भाग्य ठारू अधिक आपण आपणकर कर्म उपरे विश्वास रखंतु दिन आपणक पई बहुत ही भलो रहिबो। ता सहित आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। फ्रेंड्स कौनसी पारिवारिक कथावार्ता को नहीं भाई भौणी भितर लड़ाई झगड़ा होई पारे। घरर वृद्ध लोकंकर कथा द्वारा आपणक संबंध को खराब हेबा ठारू बंचेकी रखंतु। विद्यार्थी वर्ग माने आपणकु नुकसान मध्य पारंती सेति पई सावधान रहंतु। घरर कौनसी वृद्ध लोकंकर स्वास्थ्य को नहीं मध्य आपणकर चिंता रहिबो डॉक्टरଙ୍କ पाखकु मध्य आपणकु जीवाकू पड़ी पारे। एहा सहित आपणको आपणकर स्वभाव रे इगो को खत्म करबा पई पड़िबो जहा द्वारा प्रॉब्लम सब शीघ्र ही सुधुरी जीवो। हेति पई कोनोसी भी योजना उपरे कार्य करिबा पूर्वरु ता उपरे बहुत भलो भाबरे आपण विचार अवश्य करंतु। कौनसी दुखद समाचार मिलिबा कारणरू किछि टाइम पई मनरे उदासी एवं नकारात्मक विचार मध्य आपणकर आसी पारे किंतु आपण शीघ्र ही से सबुरु बाहरिबे आगोकू। विद्यार्थी वर्ग पाठ पढ़ा अपेक्षा फालतू भूल बोझमणा रे अधिक ध्यान केंद्रित करिवे। निजर महत्वपूर्ण कागज कारबाई को बहुत ही अधिक संभाळिकी रखिबे काहेकि ना जदि से सबु हजे जीव मिलिबा बहुत कष्टकर हेबो। घरर छोट मोट कथारे अकारण रे चिंता उत्पन्न हेबो सेथि पई अधिक क्रोध करिबा ठारू दूरी रुहंतु। सामाजिक गतिविधि रे अधिक ध्यान न देकी किछि अति संपर्कित लोक माने आपणको ऊपर नाराज होई पारंती तो से सब ऊपर ध्यान न देकी आपण निजर कर्म ऊपर ध्यान दियंतु। घरर वरिष्ठ लोकंकर मान सम्मान अवश्य बनिकी रखंतु। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो। जीवन साथींकर भावनार आपण सम्मान करंतु एहा द्वारा संबंध आहुरी अधिक मजबूत रहिबो।
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମର୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ବିପରୀତପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଚାନକ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପୋଷିକ ସହଯୋଗ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନେଇକି ରଖିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତଥା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଟାଇମିଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାହାର କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲେଣଦେଣରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଧୋକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଫିସର ମାହୋଲ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିକି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବୁଝି ନେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ମିଳିବାର ବହୁତ ହି ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁରୁ ବାହାରିକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଚିତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର କିଛି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୟାବୀ ମିଳିବ। ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଭାବନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ଊର୍ଜାରେ ଭରପୁର ରହିବେ। ଏ ଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ କାଫି ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ 7ଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶେଷ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆନ୍ତୁ ତଥା ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ କିଛି ଏପରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଅନ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।